खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारनि एबा बिपिएफ सरकारनि सायाव सिन्डिकेटनि थाखाय गोबां बाथ्रा सावरायनायखौ रायजो नाङैनो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं। बेजों लोगोसे शिबसागरनि एमएलए अखिल गगৈ बिथाङाबो आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव श्रीरामपुर गेटआव गोबां सिन्डिकेटआ सोलिगासिनो दं आरो बेखायनो रायजोआव मुवा बेसादनि बेसेनाबो बांगासिनो दं होननानै अजद होनायखौ बे समाव नोंथांमोना गले गले नुगासिनो दं आरो बेखौ लानानैनो फिनजाथाय होदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मा फिनजाथाय होदों बिथाङा फिनजाथाय होदों दि सिन्डिकेटनि बिफानानो गैयाब्ला मा सिन्डिकेट सालायनो, जुदि सिन्डिकेट बिफान थायोब्ला जों बेखौ सालायगौमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। सिन्डिकेटनि बिफानानो गैया अब्ला जों बेखौ माबोरै सालायनो? बाथ्राया गोबां साननो गोनां, नाथाय जोंनि बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा सिएम बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांनि माखासे सोंनायनि फिननायखौ गोबां बुजिनोबो गोब्राब जायो आरो गोबां सावरायनोबो गोनां जायो होननानै गोबां बे समाव नोंथांमोना मिथिखागौ जे सिन्डिकेटनि बिफानानो गैयाब्ला मा सिन्डिकेट सालायनो। थारैनो जुदि डिपार्टमेन्ट थायोब्ला, सिन्डिकेटनि डिपार्टमेन्ट थायोब्ला अब्लानिया जों बेखौ बे सिन्डिकेटखौ सालायगौमोन होननानै फोरमायदों, जेराव आथिखालाव रायजो नाङैनो अजद दङ जे बिपिएफ सरकारनो सिन्डिकेटनि खामानिखौ थिका होदों होननानै राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्राबो गोबां अजद होदों। नाथाय बे समाव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुगायाव माखासे माननि बाथ्रानि गेजेरजों माखासे बाथ्रा भावनि गेजेरजों बे सिन्डिकेटनि बाथ्राखौ फोरमायबोबाय थानायखौबो नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला जे सिन्डिकेटनि बाथ्राखौ लानानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा फिननाय होखो जोंनि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। এইবিলাক কি ডিপার্টমেন্ট হ্যাঁ সিন্ডিকেট রাজ বলে বলছে আপনারা অফিস বলে এটা কি ডিপার্টমেন্ট এত পয়সা শ্রীরামপুর এটা কি ডিপার্টমেন্ট কিবা ডিপার্টমেন্ট আছে না আপনার কারো জয়ন্ত মল্ল বড় কইছে দুর্ভোগ নাই এটা ডিপার্টমেন্ট পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টের কথা কইছে না সেরিকালচারত না এগ্রিকালচারত সিন্ডিকেট কিবা ডিপার্টমেন্ট আছে ডিপার্টমেন্ট থাকিলেহে মই চলাব ডিপার্টমেন্টে নাই স্টেট গভর্নমেন্টের লগত আছে মইতো দেখা নাই সিন্ডিকেট ডিপার্টমেন্ট বলে যদি ডিপার্টমেন্ট আছে সিন্ডিকেট তেতিয়া মই চলাম জি পাই টাকা পাই আর অফিস বলে নাজানে এখন নাজানে সিন্ডিকেট ডিপার্টমেন্ট আছে নাকি আমাক তো দিয়া নাই স্টেট গভর্নমেন্টের লগতো ডিপার্টমেন্ট নাই স্টেট গভর্নমেন্টের লগত আপনার স্টেট গভর্নমেন্টের লগত সিন্ডিকেট ডিপার্টমেন্ট আছে যদি আছে আমাক ট্রান্সফার দিয়া নাই কিন্তু বিটিসির সিন্ডিকেট ডিপার্টমেন্ট নাই সিন্ডিকেট যদি ডিপার্টমেন্ট থাকিলে হয় তেতিয়া আমি চলাব পাৰিলে হয় ডিপার্টমেন্টে নাই কেনেকৈ চলাম স্যার আপনি মন্ত্রী কিহৰ মন্ত্ৰী সিন্ডিকেটৰ মন্ত্ৰী আপনার মন্ত্রী লাগা জুপি বাপ কিয় মন্ত্ৰী লাগে এজনে মন্ত্রী কাম হলে হল মন্ত্রী না লাগে আর মন্ত্ৰী নালাগে স্যার কিয় এই বোলে সিন্ডিকেট চলাই আছে এইটো কিবা ডিপার্টমেন্ট হয় নাকি হা ডিপার্টমেন্ট আমাক ট্রান্সফার করে দিয়কচোন মই চলাম কি ডিপার্টমেন্ট এইটো ডিপার্টমেন্টে নাই কি ডিপার্টমেন্ট এইটো কি সিন্ডিকেট এইটো কি ডিপার্টমেন্ট মই চিনি নাপাই অবৈধভাবে পয়সা সংগ্রহ করা কথাটো কইছে এই কি সিন্ডিকেট কি অবৈধ এটা কি ডিপার্টমেন্ট অবৈধটো কি ডিপার্টমেন্ট হয় ইলিগেল তো কি ডিপার্টমেন্ট হলে মই চলালে হয় ডিপার্টমেন্টে নাই ইয়াত স্যার